नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने? आशा करे प्रभु श्री जगन्नाथ कृपार भलरे थिबे। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे आंबे माने जानिबा जे एमिति केहू उपाय कले आपणकर एवं आपणक परिवार सदस्यंकर शत्रु दांत तले आंगुठी दबाई देव। शत्रु तार करिथिबा काम पाई आपणकु क्षमा मागिब एवं आपणकु समस्या रे पकाइबा पाई अनुताप करिब एवं केबे भी आउ साहस करिबनी आपणकु समस्या रे पकाइबा पाई। उपाय विषय रे जदि आपण माने जानिबाकु चाहुचंती तेबे दयाकरी भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं आम चैनल सोना ऋतु लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करंतु। दर्शक बंधु एही उपाय कले शत्रु बर्बाद होइजिब। शत्रु आपणकु क्षमा मागिब एवं आपणकु पुणी केबे भी समस्या रे पकाइबाकु चेष्टा करिब नाही। दर्शक बंधु बहुत चिंता करिबे नाही। एहा द्वारा आपणकर बहुत क्षति हब। शत्रु आपणकर किछि करि परिबो नाही। आपणक परिवार लोक माने मध्य आपणकु असम्मान किंबा अपमान करुछंती कि आपण टिके आगकु बढ़िले अनेक लोक आपणकु देखि ईर्ष्यारे जळुछंती कि गुप्त शत्रु सबुठारे रही थांती। गुप्त शत्रु किए किए आमे बहुत समय रे सेमानकु जानी पारु नाहु। एमाने आम पिठी पछरे आमको ही छुरा मारी थांती एवं आमर क्षति करिबाकु बहु समय रे चेष्टा करंती। दर्शक बंधु एबे मनरे प्रश्न आसुथिबो जे आपण किपरि जानिबे जे किए आपणकर गुप्त शत्रु, किए आपणकु खराब चाहुची एवं किए आपणक उपरे खराब प्रयोग करुची एवं खराब चिंताधारा रखुची। जदि हठात आपणक जीवन रे समस्या बढ़ी जाए, काम सबु खराब हेबाकु लागे, तेबे बुझी जाआंतु जे कौनसी एक गुप्त शत्रु आपणकर क्षति करुछि किंबा क्षति करिबा पाई बंदोबस्त करि सारिछि। दर्शक बंधु एही समस्यार समाधान पाई आजी आमे आपणकु एक विशेष उपाय विषय रे कहिबाकु जाउछु। एही उपाय कले आपणकु शीघ्र फल मिली पारिबो। जदि आपण शत्रुंक ठारू मुक्ति पाइबाकु चाहुछंती तेबे एही उपाय को निश्चित भावे करंतु। एही उपाय को आपण एकांत बा निरला स्थान रे करिवे, काहाकू किछि भी कहिबे नाही। एही उपाय करिबा समय रे मनरे भगवानंकर नाम को स्मरण करिवे। दर्शक बंधु वर्तमान एही उपाय पाई आपणकु गोटिए बेल गछ किंबा एक गरुड़ गछ निकट को जीवाकू पड़िबो। ସେହି ଗଛର
ମୂଳ ନିକଟରେ ଯାଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଗଛରୁ ତୋଳିବେ। ଏହାପରେ ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କହିବେ ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋର କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହା କହିସାରି ଆପଣ ନିଜ କାମକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ 3 ଥର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାରରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 3ଟି ମଙ୍ଗଳବାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶନିବାରରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 3ଟି ଶନିବାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିସାରିଲେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ପୁଣି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁନାଶକ ଉପାୟ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନାରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଲେଖିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ।